Hello mga kalagan! Mayong udto! For today's video, magtulatag bangus. So, diri nga time, naghiwa na kog lamas no. And if you are wondering anong tunga arang atsal, kay mahal sad kayo ang kilo diri. Plus, di na pud nato palabihan og kadaghan. Kay upat raman kahiwa ang bangus ug di man pud ta mangaon anang lamas nga atsal. Ingon sila, pag di daw ta kahibalo mo bugkot og tanglad, di sa daw ta pwede maguyab-uyab. So, tsadang! Bantog di ay nakoy uyab, kay kahibalo naman ko mubugkot aning tanglad. Oh, kahibalo na mo ha. Isa sa requirements para makauyab ta, dapat kahibalo ta magbugkot og tanglad. Kabanha po daning mga manok, oy. Kanus-ana pod ga ko makaihaw og bisayang manok. Beke naman. Sponsor sa mo diha bi. Tanglad, fresh from silingan, pampalami sa tinola. Asin og magic vitsin. I'm not a fan of vitsin gyud no, pero lain sad kayo og sugar atong ibutang sa atong tinola. Sili, kay halang is life ba gyud. Maore gyud madaog-daog nga dahon-dahon, alugbati ug dahon sa sili. Kani laging wala ta kapangandam og gulay, kay abi ba na kog prituhon ra ni tanan ang bangus. Hmm. Let's eat na mga kalagan.